भाई क्या कटिंग कर रहा है। ये कौन सा कटिंग है सुमन? नूडल्स वेज है जूनियर। नूडल्स के लिए काट रहा है, नूडल्स के लिए। देखो चाउमीन के लिए कटिंग हो रहा है। और ये देखो मस्त कटिंग कर दिया सुमन। गाजर, बांधा गोभी, অনিয়ন, ক্যাপসিকাম। জিও এই যে নুডলস বয় হয়ে গেছে। এই যে পার্টির জন্য রেডি, পার্টির মাল এবার বানানো হবে। তার জন্য সব মোটামুটি রেডি, এবার বানানো হবে। দেখো কি সুন্দর ফ্রেশ, একদম লম্বা লম্বা, একদম লম্বা লম্বা একদম।